praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ushabara bara 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 bara. Uravandala ramana ramandala ramani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. Udaramani kharabat ramana dharamandala ramani biri 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 bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Vidram, Dhanya Tumhara Vidram, Dhanya Tumhara Vidram, Dhanya Tumhara Vidram. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Shivara bara 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 bara. Shabari Allah Ramana Kharavandala Ramana Dharama. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्य जीव चिरकाल समान उतारवानी खार वर्षामनी अल्लाह रवानी दूर बरे 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 मा होली 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 holy 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 प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 होली होली वर्षा खाला रवनिया दरवना दरवंदा पूरा बाबा 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 शबर बरबा पूरा बंदाला रवनी बिरी 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 बा शबरी अल्लाह रवनी पूरा वत्रमना दरवंदा रवनी दरवंदा रवना दरवंदा रवा तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें आत्मारूपी परमेश्वर उतारवानी खारवा शाकला नवा praise the Lord 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा का हालेलुया 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 दिवस रात्रि तुम निबंधे समानटे प्रभु दूरवाने खाला रवानी दानवा अंधकार कार्य सब तुम लोग रे प्रकाश करी था उतारवा शबरी खाला रवा तुम ठारे कौन सा धर्म नहीं कि मुखापेक्षा मध्य नहीं प्रभु होली 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 तुम्हें महान व भयंकर परमेश्वर हाले रवश्यबरी खारवा तुम्हें महान व अत्यंत शक्तिमान तुम्हें महान व अत्यंत प्रभु प्रशंसनीय हालेलुया 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 उरवक्रमणि खारवर्षा काला रवाना दरवंदल रवा हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु ओ प्रभु तुम्हें द्वार महान क्रोध कृपामय हटो ओ प्रभु तुम्हें क्रोध धीर हटो हालेलुया हालेलुया मंगल घटे विश्रण तापकरी परमेश्वर करवर्षाबरी खाला रवानी दारवंदल रवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ प्रभु समस्त मानव जाति प्रति हालेलुया हालेलुया किंतु प्रभु अनेक तुम प्रति दृष्टिपात करते नहीं तुमको स्मरण करते नहीं तुमको प्रभु जानिबा पई चाहते नहीं ईश्वर विषय को ज्ञान ठारू जगतर ज्ञान को समाने भल पाती ईरावत्रमानी खारवर्षा कालरवा जहाँ प्रकृत मूर्खता अटे प्रभु जो मैंने ताहा जानती प्रभु से आउ से प्रकृत जीवन संधान से पाई था हालेलुया हालेलुया दया करो दया करो दया करो तुम लोक मान को सर्वत्र तुम्हें उठाओ प्रभु आउ तुम्हें से जाग्रत प्रस्तुत करी बहुल भाव तुम्हें व्यवहार करो जब अनेक अनेक मन परिवर्तन करेंगे प्रभु मंडली संगे संयुक्त हे तुम सहभावना करेंगे सत्य उपासना प्रभु करेंगे आत्मा सत्य पितांकर उपासना करेंगे सर्वत्र हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें गले पर समय आसुअछि पूरा वर्षा खेला रवा से समय मध्य उपस्थित अटे प्रभु जीशुंक नाम दया कर कारण प्रकृत समस्त विषय अंतिम काल सन्निकट अटे एथि निमंते सुबुद्धि होई आमको आओ प्रभु
आध्यात्मिक विषय सबरे जागृत रहिबाकु प्रार्थना रे प्रभु जागृत रहिबाकु आमनको दया कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुम्हें आमनकर एवं तुम्हारा समस्त लोक मानकर भार तुम्हें बहन करुवछ तुम्हें प्रत्येक चिंता करुवछ नित्य निवेदन करुवछ इधरवानी खार वर्षा काला रवानी खार वंदनमा तथापि जहाँ निरूपित होइছে ताहा कराजिव प्रभु आमानको पई मध्य जहाँ निरूपित होइছে ताहा कराजिव ता अन्यथा हब नाही ता आमानको जानिबा आवश्यक अटे हालेलुया हालेलुया आउ जो समस्त प्रार्थना तुम इच्छा अनुसार मैंने करू से प्रार्थना उत्तर तुम्हें दे था जहाँ निज इच्छा अनुसार हुए प्रभु से प्रार्थना उत्तर आम पाई न था आम विशेष भाव में साहाय्य कर आत्मा परिपूर्ण परिचालित हवा निमंते तुम्हें अनुग्रह कर बुद्धिर कार्य करने तुम्हें दया कर तुम इच्छा बुझी प्रभु कार्य करने तुम्हें आम साहाय्य कर होली 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 पूरा बाबा शबारी खाला राबानी दाराबान धाला राबानी खाराबा आम आत्मिक जीवन को मध्य परीक्षा करी तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा जीवन निमित्त जत्न करिया अनुग्रह कर प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यीशुଙ୍କ नामରେ दया कर तुमर प्रभु आत्मांग कार्य बहुल भाव आमर मंडली समरे प्रभु साधित हो सर्वत्र मध्य तुम मंडली गुड़िक मध्य इधाराबानी खारबात्रा मानकर आमर मंडली सबरे जो मैंने असुस्थ पीड़ित अच्छा से प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया कर विशेष करी पास्टर सामसन आउ से पु बड़ पु प्रभु से सलोमन एवं स्त्री से ललिता भणी समान प्रति तुम्हें अनुग्रह करी समान समस्त शारीरिक स्वास्थ्य रोग व्याधि को सुस्थ मुक्त कर हालेलुया आ विभिन्न प्रकार समस्या मध्य जो मैंने पड़ी समान प्रति तुम्हें अनुग्रह कर दया करी से सब समान को उद्धार कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण तुम सावधाना करने तुम्हें साहाय्य करू शाका बारा बांदाला राबानी खारा बात्रा माना कारबंदारमा आउ आमंकर से धूलिमणिकर मध्य जहाँ किसी असुस्थता प्रभु तांग प्रति घटी से तुम्हें सुस्थता दान कर प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ तुम्हें दया कर हालेलुया अनेक थर तुम्हें तांग प्रति दया करिछ रोग व्याधि दुर्बलता तुम्हें तांग सुस्थ मुक्त करिछ तेणु तुम्हें तांग अनुग्रह कर दया कर गत दिन मानकरे से जपरी भाव में तुम सेवा परिश्रम करिछन्ते ताहा तुम्हें निश्चय स्मरण करुछ एवं बारंबार तांग प्रति मध्य दया प्रकाश करिछ तुम्हें अनुग्रह कर दया कर पुनर्बार तुम प्रशंसा धन्यवाद गौरव करने तुम्हें साहाय्य कर आम सेवादना सब तुम निकट सुग्राही हो प्रभु यीशु नाम प्रार्थना करुच आमेन। मते भल लागे जीसु नाम
आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सीएम की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सीएम की तरह। सारे जगत में कोई आनंद नहीं है, प्यारे प्रभु ने बताया सही। सारे जगत में कोई आनंद नहीं है, प्यारे प्रभु ने बताया सही। दुख और मुसीबत उठाओ मेरे प्यारो, कोई दरबार की रही। दुख और मुसीबत उठाओ मेरे प्यारो, कोई दरबार अब की रही। आनंद से भर हम सब गाते हुए सीएम की तरह। ईश्वर को छोड़कर भाई मानव चलो, बंजर जमीन में से तेरा करो। ईश्वर को छोड़कर भाइयों मानव चलो, बंजर जमीन में से तेरा करो। आनंद देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ सदा रहना है। आनंद देश पर नजर उठाओ, क्योंकि हमें यहाँ सदा रहना है। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सीएम की तरह। महाराज भी आओगे लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा करो। महाराज भी आओगे लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा करो। कोई ले जाए कोई बचाए, वायदा कभी उसका डरता नहीं। कोई ले जाए कोई बचाएगा, वायदा कभी उसका डरता नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सीएम की तरह। यीशु के साथ आगे बढ़ो और ईश्वर की इच्छाओं को छोड़ो सभी। यीशु के साथ आगे बढ़ो और ईश्वर की इच्छाओं को छोड़ो सभी। हमारे के बिनो पापों में भाइयों से बिलोगी नहीं। हमारे के बिनो के पापों में भाइयों से बिलोगी नहीं। आनंद से भर कर जाएंगे हम गाते हुए सीएम की तरह। स्वर्ग हमारा शासन है एक, यहाँ से आएगा प्यारा यीशु मसीह। स्वर्ग हमारा शासन है एक, यहाँ से आएगा प्यारा यीशु मसीह। सियोन के गाने गाएंगे मिलकर, सियोन के गाने गाएंगे मिलकर, वहाँ कोई नहीं। आनंद से भर कर हम सब गाते हुए सीएम की तरह। आनंद से भर कर जाएंगे हम सब गाते हुए सीएम की तरह। हालेलुया 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 हालेलुया। दूरवत्रमणि करवशबर कल रमण दरवंदल रमण दरवंदल रमण शबर बर 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 बर। Holy, 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 धन्य प्रभु 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 धन्य
धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य Daramani Karava Kramana Darava Shamani Biri 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 Usha Bara 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 Holy 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 Lord 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 Danya Jesu 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 Udavat Kramani Karava Shabara Bara 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 Udaramani Karamanda Laramani Biri 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 Bara 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 Shabara Bara 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 Holy 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 Uravakramani Kalaramani Biri 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 Bara 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 Hallelujah 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 Holy 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 Danya Jesu 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 Uravakramani Kalaramana Daramana Holy 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 Shiva Baba 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 Bara 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 Holy 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 Shabara bara 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 Sabara Kalaramani Biri 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 bara 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 Shabara bara 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 Uravakramani Kalaramani Biri 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 bara 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 Holy 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 Hallelujah 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 Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Utarava Shamari Kalarava Shivara Kalarava Nadarava Uravakramana Daravan Nadarava Uravakramana Darava Shamari Kalarava Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu, Danya Jesu. Danya Prabhu, 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 Danya Prabhu. Udaramani Karava Shamani Kularamani Laramana Laramana Daramana Laramana Daramana Laramana Holy 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 Hallelujah Shabba ba 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 ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ra Shabba ra ba 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 ra Daramani Kharavakramani Kalaramani Biri 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 ba ra 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 Holy 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 Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Jesu Danya Prabhu 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 Rudavasha Kalaravani Ushabara Bara 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 Bara
Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus का नाम ले दया करो, Jesus का नाम ले दया करो, Jesus का नाम ले दया करो. Oh Lord, हमर सना hallelujah. रिबी 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 बारा मत करमने कारबंदा रमणी कारबंदा रमणा कारबंदा रमण. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. इधर रमणी खार बंदल रमण बर 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 बंदल रमण दर बंदल रमण. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idaravani Karavandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Duravatramana Kalaravana Daravandala Ravani Darava Shabara Barabara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम. स्वर तेजी मर्त्य भुवन पापी मुक्ति कारण. स्वर तेजी मर्त्य भुवन पापी मुक्ति कारण. धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम, धन्य है प्रभु यीशु नाम. प्रेम तुमर अति महान, पापी पाई परित्राण. प्रेम तुमर अति महान, पापी पाई परित्राण. आनिदेल जीवन महापरित्राण, आनिदेल जीवन महापरित्राण. आजिए मर्त्य भुवन पापी मुक्ति कारण. आजिए मर्त्य भुवन पापी मुक्ति कारण.
ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. প্রভু তোমার নামে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আজ এই পবিত্র দিবস নিমিত্ত তোমার নামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। গত রাতে সমস্ত ভারত নিল তোমার নামে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এবং প্রাতঃকালের তুমি দিয়েছ, আমার তুমি ধরে রেখেছো, তোমার নামে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয় তুমি আমার জন্য করেছো, তোমার নামে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। তোমার নামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওখানে করে আমি যে সম্পূর্ণ মনাবো, আমি এই শুদ্ধ সমাধান করে তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও নিজ আমি পবিত্র করে তুমি সাহায্য করো। কারণ পবিত্র বিনা তোমার আমি সৌন্দর্য আমি দর্শন করি পারিব না। পুরা বর্ষা খারাপ তারি খারাপ বন্দারা বলা পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমাকে সমস্ত পাপ ক্ষমা করো। তোমার তোমার সম্পূর্ণ বই পরিষ্কার করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও সর্বদা যে প্রেমে অদম সিংহ বলে রক্ত করে আমি যদি পরিশুদ্ধ করে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। এবং সমস্ত আপমন্তর আমি যে পুত্র হয়ে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ বহু তুমি নিশ্চয় হবো আমার বাপরে আমার প্রাণ তুমি প্রসাদ দিয়েছো। তোমার নাম ধন্যবাদ প্রভু। এই বিশেষ বলে যদি সমস্ত যাহা বুঝিবা তুমি সাহায্য কর। কারণ আজ অনেক লোক এই বিষয় ন জানি অতম সময় দুঃখার সময় বিরোধ করছি। উদারবত্তারি খালবন্দার বলে পারবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও মাত্র সময় শান্তি প্রভু অপরমেশ্বর চিহ্নের অসমর্থ হতে ও তুমি দয়া করে সমান করবো। আপনি কি জ্ঞান শক্তি তুমি খুলে দিও। হালেলুয়া। তার সমস্ত কিছু সব কিছু জানি পারিবে। এই জন্য সাহায্য করো, সাহায্য করো, সাহায্য করো। কারণ তোমার ছাড়া অনেক খাটের দরকার নাই। তো আমি কাঠের মুক্ত নাই বলতে বলে আমার ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। ও কারণ প্রভু তুমি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ও প্রভু তুমি প্রভু নিজের প্রসাদ তুমি হয়েছো। তোমার নাম ধন্যবাদ। উদারবত্তারি খারাপ খারাপ দ্বারা বলে পারবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও তার উপরে আমি যে তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব এবং তোমার হারে আমি যে লাগে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কারণ বসিয়ে প্রভু যে মহাপ্রভু নাম মধ্যে বিশ্বাস করেছে জীবন পাইব। উদারবত্তারি খারাপ দ্বারা বলে পারবা। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তোমাকে বিশ্বাস করিব এবং তোমার প্রভু প্রদত্ত সমস্ত আজ্ঞা জীবনে পালন করে তুমি সাহায্য করা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও কারণ তুমি বলছো যে মধ্যে প্রেম করে বলছো আজ্ঞা পালন করে। ও তার উপরে আমি তোমার সমস্ত জীবনে আজ্ঞা জীবন পালন করে তুমি সাহায্য করো। যদি যাহা কোনো কষ্ট হলে মধ্যে অসীমভাবে তাকে শক্তি দ্বারা আমি যার কাছে সক্ষম হবো সাহায্য করতে এবং সমস্ত বাকি জীবন মানে আমি তুমি সাহায্য করো। সত্যি আমি দুর্বল করে বর্তমানে করে তুমি সাহায্য করো এবং তোমার শক্তি প্রাপ্ত এবং সাহায্য করো। উদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবং আমি যে আমি সমস্ত ও চাকরি করলো কোনো কান্দরা করবো নিজেও রক্ষা করে রক্ষা করে পাই সাহায্য করো। উদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও সত্যের উপর কটি বন্ধনের প্রভু অনিজর যে আমি যে কটি বাসী তুমি সাহায্য করো। উদারা বা তারি খারাপ বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া। কাছে সত্যের হাতে আমি সমস্ত বন্ধুরা মুক্ত করে পারিব। উদারা বা তারি খারাপ বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও নিশ্চয় সম্মান করি মধ্যে কত অনেক সত্যি বাক্য প্রভু কত সম্পদা আমন করে প্রকাশ করে আসছে বলতে পারে আমার ধন্যবাদ। ও সত্য জীবনে আমি আচরণ করে সাহায্য করো। উদারা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও কারণ প্রতিদিন প্রভু ও নিশ্চয় বাক্য প্রভু ও তার বিচার মধ্যে করিব। কারণ প্রভু তুমি যাহাকে যাহাকে প্রদান করো তোমাকে সব বিশ্বাস করো প্রভু ও তার বিচার মধ্যে তুমি আনিব। উদারা বাত্তারি খারাপ বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া। ও তার উপরে আমি নিজে প্রভু আহ্বান জীবনে আমি যোগ্য আচরণ করে সাহায্য করো। আমার করে মধ্যে কোন প্রভু তুমি ইচ্ছা তা আমি যদি বুঝি পারিব একটু আমি যে তোমার পরিশ্রম আমি যত্ন করিব তুমি সাহায্য করো। উদারা বাত্তারি খারাপ বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া। ও কারণ কোন যত্ন যদি তোমার প্রভু আমার কর্মেশন করতে পারে প্রভু নিশ্চয় আমি উদ্দেশ্য করতে পাইব। উদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও তার প্রত্যেক অংশ যত্নবান হতে সাহায্য করো। উদারা বা শাখারা বাত্তারি খালা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। ও যে মনে করবো ও যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত তুমি জানিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ। ও প্রত্যেক তোমার এই প্রদান করে করি তুমি নিশ্চয় বলবার বড় বার্তা বলতে তোমার নাম ধন্যবাদ। ও প্রভু কোনের রোগ বিশ্বজি ভাই বড় যাহা কি সমস্যা অসুবিধা রোগী বা যদি যিশু নামে তুমি দূর করো। হালেলুয়া। ও প্রত্যেক সুস্থ প্রদান করি ও তুমি প্রভু সমস্ত করবো জীবন আর উত্তম সাক্ষী উত্তম করে আসলে করো। উদারা বাত্তারি খালা বা শাখারা বন্দারা বলে পারবো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও হিসেবে কাজে ভারত মনে সমস্ত করছি ও যাহা কিছু প্রভু আমার করতে বাকি কিছু সে বাকি যে শনি সফলতা আমি যে সর্বরে যে ফল করে সাহায্য করো এবং সে বাক্যের যে ধারণ দিব জীবন তুমি দয়া করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও সেই করে আমার করুন দয়া রব উদয় করে আসলে সামনে উদয় করে দিও ও আমি যে প্রেমে সম্পূর্ণ সমস্ত বাক্য নিজস্ব করিবার পারিবার তুমি দয়া করো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর অবশ্যই সম্বন্ধে তোমার সমর্পণ করি প্রভু আপনার প্রভু যিশু নামে বলছি আমেন। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8 ପର୍ବର
15 पदरे लेखा अछि जे तुम्हार भविष्यत मंगल निमंते तुमको नम्र करने ओ तुम्हार परीक्षा नेबाकू जोड़ा दे सर्प ओ बिछा पुणी निर्जल शुष्क भूमि थिबा ए विस्तीर्ण और भयानक प्रांतर दे तुम्भको गमन कराइले। गोटे स्वप्न अनुसार ए वाक्यटा मु कहवाकू प्रेरणा प्राप्त होइछि बोली मने करुछि कारण जो स्वप्नटी गोटे मुझे देखिली ताकू मन पकि मुझे कहना कि हठात पढ़ा समय मोर मन पड़ा ये जो लेखा प्रभु इस्राएल मान मिस्र देश बाहर कर केनान को नेवा समय से जो पथरे से नेले से पथटा बड़ भयंकर थिला लेखा होची से पथरे जोड़ा दे सर्प बिछा आउ से सबू भरी थिला पुणी निर्जल शुष्क भूमि आउ ता थिला एवं विस्तीर्ण व भयानक प्रांतर ता थिला आउ ए बाटरे प्रभु नेले से मानकू एथर लेखा जे से नम्र करिया को तुमर परीक्षा नेबाकू मात्र भविष्यत मंगल निमंते नम्र करिया को परीक्षा नेबाकू ए परीक्षा विषय मु गोटे स्वप्नटी आज देखिली आउ हठात मु जाऊँगी गोटे हॉल रे प्रवेश कर जाऊँगी जोटी परीक्षा आउ हम प्राय परीक्षार्थी माने समस्ते पशि जाइछंती जो माने परीक्षा देवे से माने समस्ते पशिकी निज निज स्थान रे बसी जाइछंती मोर टिके लेट होइछि आउ लेट होइकि मु लास्ट लोक बोधे मु पहुंची गली आउ जो माने ड्यूटी कर परीक्षा हॉल रे से इनविजिलेटर्स माने जनक मु कहूँ आउ मो सीटा कोठी अच्छे कही दिंतु से मो ना जानिया पाई चाहते मु बेंजामिन बेहरा कहूँ आउ से देखुं एट बस एट जाओ से मो सीट बसीगली मु क्वेश्चन पेपर सब दिया हवा को जाऊँगी दिया ही नहीं समस्ते बसंती स्टार्ट ही नहीं मु भी बसीगली आउ क्वेश्चन पेपर दिया हम तापरे आउ सब तार क्वेश्चन आंसर सब करने को पड़ो एमती बचा से मोर किसी डर भय किसी ना से नॉर्मल बस हठात क्वेश्चन पेपर देवा परिवर्ते खाद्य बंटा हो समस्त को प्राय खाद्य समस्त को दिया होची कौन मु जानी पारुनी सो बसंती किंतु मते आनिकी आउ से क्वेश्चन पेपर परिवर्ते खाद्य रखाला आम टेबल उपरे तापरे मु तो अनेक रही क्वेश्चन पेपर केतବେଳେ देबे किंतु खाद्य रखाला सदबळे लोक भिड़ भी अच्छा तीन पिला मु देखुची पुओ पिला माने 3 जण टिके छोट मध्यम आउ टिके बड़ से माने पाखर लगी अच्छा आउ जने पुओटा हाथ बढ़ेकी जोड़ा मु खाइबा कथा हाथ बढ़ेकी से खाइबा पाई से चेष्टा करुछ मु जानुची जे से आउ गरीब पिलाटी भोकिला बोधे अच्छी आउ से खाइबा पाई मु आउ किछि कहू नै से नहीं खाइबा पाई चाहूँ आउ 2 जण मध्य चाहूछंती आउ मु टिके आउ हसी देकी ताकू कहूची नहीं जा सबु जाक नहीं जा तापरे नहीं जीवी सबू तमें कौन खाइब ताकू टिके थट्टा मजाक करी कहूची तम घरे माँ को कह जहाँ रांधि थे मत से तू आणिक दबु आउ तू जा एटा नहीं जा तमें खाइब 3 जण नहीं गला सब जाक से उठेकी गोटे स्थान रे से एका खाऊछ मुझे आउ 2 जण पिला कुआडे गले समस्ते मु कहली मिसी समस्ते खाइब आउ मु बेसी किछि ता विषय चिंता कली ना बोली कौन हम गोटे परीक्षार विषय देखुची मात्र परीक्षा बदली जाऊँगी हेले भी मुझे बाहरी ना से हॉल रूम बाहरी एमती समस्त अच्छा बसिकी कौटा भी हम प्रभु जानी पुणी कौन परीक्षा भितर जावाक पड़ो ना कौन ना से परीक्षाटा को प्रभु बदल देकी भोजन पान गोटे विषय देखिले तथापि मु जन को आ दया प्रकाश कली से पिला
ठीक भाव में बुझीपारे किंतु एमती गोटे विषय देखिली हठात ए वाक्य अनुसार यहाँ पढ़ा पर मोर मन है मो राति गोटे विषय देखी तुमको आउ प्रभु कौन करने तुम्हार परीक्षा नापी तुमको नम्र करने परीक्षा पास कले तो गोटे श्रेणी आउ गोटे उच्च श्रेणी को जड़े जीव परीक्षा कृतकार्य हेले तो जड़े गोटे चाकरी करने समस्त इच्छा करते मात्र परीक्षा इंटरव्यू तो दबाक पड़ो से क्वालिफाई कले तो से पाइब से चाकरी नल तो हबनी ठीक सेमती धार्मिक मान अनेक परीक्षा अच्छी बाइबल लिखा हो गीत संहिता धर्ममय परमेश्वर अंतगण मर्मर परीक्षा करती तेणु परमेश्वर अब्राहम को मध्य परीक्षा कले जदिबा तांकु बंधु बोली कहले तथापि परमेश्वर तांकु परीक्षा कले और परीक्षा करने गोटे भयंकर परीक्षार सम्मुखीन हेले से एकमात्र पुत्र को प्रभु को उद्देश्य रे बलिदान करने उत्सर्ग करने कहले आउ से संपूर्ण से कृतकार्य हेले कारण से पुत्र को बद्ध करने प्रभु जो कहते से विधाबोध कले ना छुरी धरिकी उठे बद्ध करने केवल प्रभु आ मना कर से अटकी गला तेणु प्रभु तांकर प्रतिज्ञा को पुनरावृत्ति करके कहले आ दृढ़तार सहित पूर्ण निश्चयतार सहित आम अपना नाम शपथ करुचु आ तुमको आम आशीर्वाद करवा आकाशर तारा समुद्र बाली परी तुम वंश हम तुम वंश शत्रु नगर द्वारा अधिकार कर जो देश प्रतिज्ञात देश मान देवाई भविष्य वंश को देवाई प्रभु प्रतिज्ञा करते से विषय से दृढ़ प्रतिश्रुति प्रदान कले यहीपरि आम प्रति प्रभु लोक मान प्रति परीक्षा निश्चय घटे विभिन्न प्रकार परीक्षा भीतर देखिए आम आसीचु आउटा आम कृतकार्य होइछु कि नाही हुए तो से विषय आम जानी नथिबा किंतु प्रभु जानते तार ठीक हिसाब रखिछन जदि परीक्षा रे बारंबार करी आम कृतकार्य हेई ना माने अकृतकार्य होइछु विफल होइछु आगु को बढ़ी परिबा नाही प्रभु आमान को आशीर्वाद करि परिबेनी आमानकर मंगल करि परिबेनी आमान को जो प्रभुकर संकल्प महत संकल्प अछि सेटा प्रभु सफल करिवे नाही उल्टा ही जीवे सेटा विफल करिवा पई प्रभु आओ अनेक रहिबे कारण से इस्राएल मान को गोटे समय प्रभु एते असंतुष्ट हेले सेमानकर व्यवहार रे जे कहिले आओ से प्रथमे जेपरी हस्त उठेकी शपथ करथिले जे एक किणान देश तुमको दबा तुम भविष्य वंश को अनंत काल पई सेपरी हस्त उठे कहले जे आओ ए लोक माने से 20 वर्ष विशेष कर युद्ध आउ पुरुष लोक मान विषय कहला जे एमाने तो मध्यरु कहीं से झील से काली छड़ा किणान देश से प्रवेश करिवे नाही जेमती हाथ उठे शपथ करथिले जे समान को देबा सेमिति हाथ उठे शपथ कले समाने जीवे नाही तेणु करी लेखाई 40 वर्ष पर्यंत से प्रांत में चले कारण 40 दिन से को जीवासिया समय लगी से देश भर अनुसंधान करने गोटे दिन को गोटे वर्ष कर 40 वर्ष प्रांत भ्रमण करेले से लोक मैंने समस्ते मरीजा पर्यंत 40 वर्ष ऊर्ध्व पुरुष लोक मैंने गले सत किंतु मु गोटे डीप स्टडी करी मु रिसर्च करी बाइबल रु 40 वर्ष ऊर्ध्व 20 वर्ष ऊर्ध्व जे कही जीवन परमेश्वर कहते जीव सो काली छड़ा तांको छड़ा आउ किए गले मुझे बाहर करी अनेक वर्ष आगु से वाक्य मु कही आउ डीप बाइबल स्टडी करी हारूनकर पुत्र इलियासर याजक आउ से ता भितर प्रवेश करथिले कहीकि आउ का विषय कहना कौन मोर मन ना किंतु तांको विषय तुम कहली से ता भितर जाइथिले कारण केतेबेले तांको याजक कराहला आउ जेतेबेले से हारून मृत्युवरण करुछंती मशांक द्वारा 12 जन लोक देश अनुसंधान करने पूर्व हारणकर मृत्यु है हारण जगह पुत्र इलियासन को महायाजक कराला से परमेश्वर यही अभिशापर कथा दंडर कथा कही नथिले 20 वर्ष ऊर्ध्व के जीवनी कही
ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ କିନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜିଓସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆଉ ଏ ହାରୋନ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଇଲିଆସର ସେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିଓସଙ୍କର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମି ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ, କାରଣ ଏ ଲେବ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ସେ ଲେବ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଛୁରୀ ବନେଇକି ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲେବ୍ୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନେ ପୃଥକ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସେପସନ ତ ରହିଛି ଯୋଉଟା ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିନେ କହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ସମସ୍ତ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆଉ 7,000 ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଲକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି 7,000 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଛୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ। ସେମିତି ଆଉ କେହି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ, ଗଣନା କରାଯାଏ। ଦେଶକୁ ପଠାଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବଚସା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ଭୟ କଲେ ଝିଅ ସବୁ କାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାର କୁଖ୍ୟାତି କଲେ। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମରିଥିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଗଲେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣବଶତଃ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ମରିଥିବେ। କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ସେ ପଥ ଆଉ କଣ ଥିଲା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲି ଲେଖା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତାହା କରାଯିବ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତାହା ବଦଳେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଉପବାସର ସହିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ କିପରି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତାହା କରାଯିବ। ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ଶେଷରେ ତୁମର ଅଧିକାରରେ ତୁମେ ଠିଆ ହବ। ମାତ୍ର ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି ତାହା କରାଯିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଟଳ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତା ଭିତରେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ ସବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତ ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ 40 ଦିନ ପଠାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିସାବରେ 40 ବର୍ଷ ନିରୂପଣ କରାହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବ, ସେମାନେ ମରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏ ବାଟରେ ନିଆହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଧରାଯିବ? ଉଭୟ ଯାକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବିଷୟ ଆସିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ସେ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କିଛି ଆମେ ଭାବିବା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ବିଷୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ। ବଡ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୂଳ କଥା ଯାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ନେଲେ, ଯୋଉ ଭୟାନକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତ, ଆଦୌ ସେଟା ସହଜ ବାଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଲା ଏଇଠି ଏଇ 2 ବିବରଣୀ 8 ପର୍ବର 15 ପଦରେ। ସେ ଯେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଇଂରେଜୀ ବାଇବଲରେ କେଜିବି ଲେଖା ହେଉଛି ଲେଟର ଏଣ୍ଡ, ଟୁ ଡୁ ଦି ଗୁଡ ଆର୍ ଦ ଲେଟର ଏଣ୍ଡ। ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ
ତା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଜୀବନରେ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ ନା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଭୟ କରେ, ମତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବନି, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଶୟତାନ ଆଣିଲା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ନିଜେ ଅନୁମତି ନେଇ ସେପରି କଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ହଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପିତରଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହିଲେ, ସିମନ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ଶୟତାନ ତୁମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ଅନୁମତି ପାଇଛି ମାନେ ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କଣ କହିଥିବ, ସେ ମାଗିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଅନୁମତି ପରମିଶନ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇପରି ଭାବରେ ବିଷ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ତ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗିବେ, ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନୀତି ନିୟମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ନେତାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ। ଯେତିକି କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସଚେତନ କଲେ, ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା। ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ସେ ଦଳରେ ମିଶିବି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିବି। ନା ମୂଳରେ ମୋର ସେମିତି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢିବି, ସେସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନଥିଲା। ମୋର ଉଦ୍యోଗରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା। ତା ନିରୂପଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ବୁଝିପାରୁଛି ଏବେ ଭଲ ରୂପେ ତା ନିରୂପଣ ହେଇଥିଲା। କାରଣ କଟକ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିରାଟ ବଡ ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୋ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାହଉଛି, ଫାଇନାଲି ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପୁରା କଟକରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳି ଦେଲି। ଶେଷରେ ଏକଦମ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଲା, ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲି, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେବେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଛି ନିରୂପଣ କରାହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସମସ୍ୟାଟା ମୋ ପାଖରେ ଆସିନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମୋହନାର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋହନାର ରହିକି ଯୋଉ ଘରଟା ବନା ହଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କଥା କହିକି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କଟକ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେ ଘର ହିଁ ବନଉଥିଲି, ସେଇଠି ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛି, ତାଡ଼ନା ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ଭାବରେ, ସେସବୁ ଖାତିର ନକରି ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏତେ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହୁଛି, ଚାକିରି ବାକିରି ନ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନସ୍ଥ କରିନେଲି, ମୋହନାରେ କରିବି। କାରଣ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମତେ ବେଶୀ ବଡ ବଡ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଆସିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ଶୟତାନ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିରୂପିତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିରୂପ ପଠଉଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷ୍ଟ ରୋମାନ କାଥଲିକ ଏରିଆରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମତେ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟର ଆଉ ଜୁନିୟର ସେମିନାରୀ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି ପ୍ରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଲଙ୍ଗ ଗାଉନଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଟା ପିନ୍ଧିକି ନିଜ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। ସେମିନାରରେ ଥିଲି, ପ୍ରିଷ୍ଟ ବି କହିକି ମୁଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ ଗ୍ରହଣ, ଏ ଧାରଣା ଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଶୟତାନ ଜାଣନ୍ତା ଯେ ଇଏ ଖୁସି ହେଲେ କଣ ହବ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ନା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଟକ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କଲେ, ତୁମେ କଟକ ଯାଅ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରି, ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଅନେକଙ୍କର ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ରହିବ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ତେଣୁ କେତେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା। କଟକ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆଣିଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯେ ଆମେ ତୁମ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ତ ବାଇବେଲ ବାହାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଥା କିଛି ବୋଲି ମତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହଉ, ଯେତେ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ଲୋକ ହଉ, ମୁଁ ନୂଆ ନାହିଁ। 44 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଠାରେ ଅଛି। କାହାକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରୁନି, କିମ୍ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଉଚ୍ଚ ମନ ରଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ କି ଧାର୍ମିକ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବରଦାସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମତେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଭୟ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଯେପରି ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛ। ତେଣୁକରି ଯେ ଏଇ କଥା କହିଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମ ବାହୁରେ ଆବରିକି ରଖିବା, ଆମ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଟୁ ଡୁ ଦି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଲେଟର ଏଣ୍ଡ। 2-8-15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ, ଲେଟର ଏଣ୍ଡ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ବା ତୁମର ଶେଷରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଗଲେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହବ। ଲେଖା ହଉଛି ମତେ ଜିରିମିୟା 29 ପର୍ବର 11 ପଦରେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପରେ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି। ଆୟୁବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଟ୍ ଦ ଲେଟର ଏଣ୍ଡ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରାଯିବ, ତାକୁ ବଦଳେଇ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେପରି ଜିରିମିୟା 31 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି। ଅନ୍ତିମ କାଳ କଥା କୁହାହେଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସବୁ କଥା ମାନି ଚାଲିଲେ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶ, ତାଙ୍କର ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପରି ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ବି ଆଉ ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଇସ୍ମାଇଲକୁ ସେ ହାଗାର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ କରି ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ତାହା ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବେଳେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆଉ ସାରାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। କେତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ବାଇବେଲ ଲେଖା ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ଲୋକ, ଆଜ ଗୁଡ୍ ଆଜ ଡେଡ, ତାଠୁ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ନିରୂପଣ ଥିବ ତାକୁ ବଦଳେଇ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସେ ବାଟରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଥ ବଡ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି 13 ପଦ ଆଉ 14 ପଦରେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣି ତାହା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକେ ଅନେକ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଘେନି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ପଥ ଦୁର୍ଗମ, ପୁଣି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକ। ପଥ ଦୁର୍ଗମ, କଷ୍ଟ ସେଟା।
এই বাটে এইটা ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତା ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଲୁକ 13 ପର୍ବରେ କୁହାଗଲା 23-24 ପଦରେ। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଳ୍ପ? ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏ ବାଟ, ସବୁ ସହଜ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରୁ ବିରକ୍ତି ଦୂର କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ଅଛ, କଣ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛ, ଏତେ ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ନଥାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବା ବଡ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେମିତି ଗଲେ ଅସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲେଖା ହଉଛି। 3 ଜଣ ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଶା, ହାରୁନ ଆଉ ମରିୟମ, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେବା ପାଇଁ। ସବୁର ଉପରେ ମୋଶା, ମରିୟମ ବଡ, 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ହାରୁନ, ତା ତଳକୁ ମୋଶା, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଲେ। ଯେମିତି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଘୃଣା କଲୁ, ଜାକୁବକୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷକୁ ବଡ କରିଦେଲେ ମୋଶା ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାରୁନ ମହାଯାଜକ, ମରିୟମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ହାରୁନଙ୍କର ମୋଶାଙ୍କର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନେକ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ତଥାପି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସୁଫସାଗର ବିଭକ୍ତ ଏଇ ଲୋକମାନେ ପାରିକଲା ପରେ ସେ ଦାରା ଧରିକି ବଜେଇକି ଆଗକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଥା ଦେଖାଉଛି, ସେ ହାରୁନ ମରିୟମ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାର ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପରେ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। এই 3টা ବ୍ୟକ୍ତି 3ଟା ବିଷୟ ବୁଝେଇବ। ମୋଶାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାୱାର ବଗର ଦେଖାଯାଉଛି, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁ କରିକି ମିଶର ଦେଶ ବାଲେ ସୁବସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। ହାରୁନ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବଡବଗର ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ହଉଛି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ କରିବା କଥା, ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା ହଉଛି। ମହାଯାଜକ ସେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଜକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ବାକ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ନାଦବ ଅବିହୁ ଇତର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ସମାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମ ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାକ୍ୟର ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ୟା ଆସି ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଏ ଦୁଃଖ ଘଟିଲା, ଏ ରୋଗ ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଏସବୁ ବିନା କାରଣରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୋଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ନା, କୌଣସି ରୋଗ ଆମେ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ନଚେତ 2 Bernard 28:15 ଦେଖିଲେ ଦେଖାଉଛି, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପାଳନ କରୁଛ, ଅନେକ ରୋଗ ସବୁ କଥା ଲେଖାଇଛି। ଜ୍ୱର, ମହାମାରୀ, ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ଲେଖାଉଛି। ତୁମର ବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, ତମେ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ହାରୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମରିୟମକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଏ 3ଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ 3 ଜଣ ଯଦି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଏ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଲୋକ ବାହାରି ଗଲେ ଯାଇପାରିବେନି। କିଏ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲା ଏମିତି ଆପରେଣ୍ଟଲି ବାହିକ ଭାବରେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିଶର ଦେଶରୁ ହାରୁନ ନା ମୋଶା ନା, ସେ ଫାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଯାଇକି ଏତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ସେଇ ମୋଶା ନା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଫସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। ହାରୁନଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା, ତମ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତ ତମେ ସେବା କରିବ, ନହେଲେ କେମିତି? ମୋଶା ଏମିତି କଲେ, ନା ନା ତୁମର ପଶୁପଲ ସବୁ ଥାଉ, ତମେ ସବୁ ଯାଅ, ଗୋଟିଏ ଖୁରା ରହିବ ନାହିଁ, କିଏ କରିବ? ଏଇଭଳିଆ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କଥା କହି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି, এইটা আজ আম পাই মধ্যে আবশ্যক। যদি আমি ঠিক বাটরে যা আমি চাহুছু, সেমানে তো সে কিনান দেশ যে জগতর গোটিয়ে উত্তম জায়গাকে সেমানে গলে, আজ সেমানে কেহি নাহান্তি, সেই সেমানে যে মানে থিলে সেই দেশ অছি, কিছু সময় পরে এই দেশ রহবনি, পৃথিবী লোপ পাইଯିବ, নূতনীকৃত হইଯିବ।
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଶେଷ ଥାଇ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା। ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହାରୋନ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର, ସେ କ୍ଷମା ହେଲା କି ନହେଲା କିଏ ଜାଣିଛି। ସେମିତି କହିବେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନି ମତେ କ୍ଷମା କର, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। କ୍ଷମା ମାଗିଲ ଉଠ ତାପରେ ମାନ, ଯଦି ନ ମାନିବ ସବୁବେଳେ ତ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଜାଣିଲା ପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନିହାତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ପାଇଁ, ନଚେତ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଯଦି ସେପରି ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଭାର ନେବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇ ଆଉ ବିଗତ କାଲି ସେ ରବିବାରେ ଚୀନା ଠାରୁ ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଝିଅଟା, ତାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଲା ସେ କହି ସେମାନେ 2 ଜଣ ଗୀତ ଗାଇକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଏତେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା ମୁଁ ନୀରବ ରହିଗଲି, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଲି ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୁଖାପେକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କରିବି ନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏତେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉ ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ଏତେବେଳକୁ ନିହାତି ନଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଇକି ଯାହା ସବୁ କହିଲା ସେ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ କେন କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଝି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଚାରିଆଡୁ ସବୁ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହିଁ କଲେନି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି କରି, ଏକଦମ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁରୁ ସହରରୁ ସବୁ ଆସିକି ଲାଗି ପଡେ, ଆଖି ବୁଝି ଟଙ୍କା ପଇସା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ବହୁତ ପଇସା ତା ହାତରେ ଦଉଥାନ୍ତେ, ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ କିଛି ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତାକୁ ସବୁ ଦଉଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଅବିକା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କେହି ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଆସି ଦେଖୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଫ୍ ହେଇଗଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମଣିଷର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଛୋଟ ପିଲାଟି, ଟିକେ ରୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ଟିକେ କଳା ହେଇକି, ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ ଦେହ ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ଟାଇପ ହେଇକି ଅଛି, ଡ୍ରେସ ବି ସେ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ପୁଅ ପିଲାଟି। ଜଣେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦେଉଛି, ସେ ତାର ନିଜର ପିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ତା ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନଉଛି। ସେ ହଠାତ୍ ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡିକି ସେ ଚାଲିଗଲା, ଖରାପ ଭାବରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ ତ, ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି, ବସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି, ଦୁର୍ବଳ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ ରହିକି ମୁଁ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡ ଡ୍ରେସ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେଇ ପିଲାଟା ଆମ ଗାଁର, ଆମ ଘର ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ସେ ଭାଇନା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ପିଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଛାଡିକି ପିଲାକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜମା ତାର ଯତ୍ନ ନବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣୁ ନିଜ ଗାଁର ପିଲାଟା, କଣ କରିବି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଏମିତି ଉଠେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଧରିଲି, ମୁଁ ଆର ଯତ୍ନ ନେବି। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଲ ତାର, ପୁରା ତମେ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ, ମୋର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କଲି। ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ତମେ କରିଥିଲ ନା ନିଜ ପିଲା ଭଳି, ଆଉ ସ୍ନେହ ତ ଥିବ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବିନି ତା ପାଇଁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଅନୁମତି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ କହୁଛି, ଏ ପିଲାଟା ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦବ, ତମେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦିଅ, ସେତିକି ଲାଷ୍ଟ। ଏତେ ଦିନ କରିଥିବ, ସେଇଟା ବି ସେ ରାଜି ହଉନାହିଁ। ନାହିଁ, ମନେ କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତୁମ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଦିଅ ତାକୁ, ସେ କରୁନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟାକୁ ମନେ ଅଛି, ତାର ଠିକ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଏପରି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ବସି କହୁଛନ୍ତି, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ଏବେ ସକେ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ,
प्रभु आपण मानकर दायित्व नेबे प्रभु दायित्व नेले मु प्रार्थना रे विशेष भाव में भारग्रस्त होई अछि मो कथा अनुसार से करिसंती प्रार्थना आउ विभिन्न समस्या दे गला बेले मु कहिथिली आउ 40 दिन फास्टिंग करिया पई से चिना को केते राति मिडनाइट 2 जन जाके 2 घंटे प्रार्थना करिवे केते मानत करिसंती हजार हजार टका मानत करिक दैछंती मते मोहना मंडली पई भी दैछंती केते केते मु भाबिली एते पैसा एटा मु रखिबिनी एटा मोहना मंडली पई मु दे देली एंते करी मु रखिदिली आउ भी केते सब एमती सब करिक मो गाइडेंस अनुसार सब करिसंती आ मो आत्मिक भाव दायित्व नेले प्रार्थना रे आ प्रभु तांको बापा को बंचे की रखिसंती आउ से माने रबार गिजा को आसिले जाइथिली देखिथिली से गाड़ी रो अवस्था किछि नथला खत खाइथिला उठै भी हो नथिला एमिति करी कि सेतोले तांको लोक माने सब अछन तांको जहा खर्च हमें करियो मु भी देखिछि हजार हजार टका सब से माने दैछंती इत्यादि सब हेगी तांको नै सब कार्य करी कि गुडाई पैसा पत्र खर्च करी सेटा मध्ये कले चली आछिले तेनो एपरि भाव देखो जो पथरे आमे जीवा सेटा बड़ कठिन पथ हबो ए तीनटा विषय निहाती मशान को छाड़ देले हारण को छाड़ देले मरियम को छाड़ देले से लोक माने चिंता करि पारिबे नै मिस्र रु बाहरी की जीवा पई किणान को सेतबेले जीवस्य नथिले सेतबेले कालेब नथिले कौन से धार्मिक लोक नथिला गोटे लोक प्रथमे से हेले मशा तांकर असिस्टेंट करी तांकर सहायकारी स्वरूपे हारण को देले तमें भल कही पारुन तो मो कथा तुम्हें शुणव तुमको मु कहि हारण को नहीं मुखामुखी कहि को मरियम नहीं कही नहीं तापर तमें कह तुम भाई हारण को आउ से समस्त आगे कह मरियम को भविष्य वक्ति करके प्रभु उठेले ये 3 जन को छाड़देले चिंता करि पारियो नहीं मिस्र बारी किणा जीवा कथा ठीक सेपरी भाव में एटा मन रखंतु प्रकृत प्रभु रास्ता जीवा केमती आमे देखिलु बाइबल में देखिली माथ्यू लूक ए सब एटा संकीर्ण पथ दुर्गम पथ अनेक चेष्टा करिवे पारिबे नै आ से 3 जन लोकन को विषय हला मु कहली पावर ऑफ गॉड वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वरंकर शक्ति ईश्वरंकर वाक्य ईश्वरंकर आत्मा ईश्वरंकर शक्ति पांतु ईश्वरंकर वाक्य अनुसार चलंतु ईश्वरंकर आत्मा पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होंतु आत्मा हमर दुर्बलता रे साहाय्य करे आ विशेष कथा कौन तुम अंतिम काल विषय लिखा शेष समय पर तुम भरोसा अच्छी प्रत्याशा अच्छी आशा अच्छी जदि से प्रकार प्रभु निरूपण करेंगे ताले आमको धैर्य रक्षा करिया पड़ियो 67 है 67 है मु 68 जाऊँ ठीक अच्छे मात्र यहाँ मोर शेष समय ना आते मोर से सांघातिक अवस्था हो गला आटा मोर लास्ट बोली जो जना पड़ा से पास्टर सैमसन को कमल मध्य फोन कर सेमती कहूँ मो नाती दौड़ी के आसला मो पाखक सतरे गोटे भविष्य वक्ता कौन भाया से कहूँ मुझे आखिरे ठार देली मोर एंड हो गलानी निश्वास प्रश्वास मोर बंद हो जाऊँगी आने माँ झील से स्वर उठे कांदा को आरंभ कले रोजानी कहता है आज्ञा छाड़ी जीवन आज्ञा छाड़ी जीवन एति से कहता है मुझे शुणुची कि देखुची मोर निश्वासटा श्वास रुद्ध हो जाऊँगी एंड बोली जानूँ हाथ भी ठारी पार्ली ना आखिरे खाली टी मुंड हलिकी मो नाती भी डाकिली शेष स्नेह देवी कही दौड़ी के आसला भविष्य वक्ता लिखला अजा एटा तुम शेष ना एटा तुम लास्ट ना अजा तुम एटा लास्ट ना 2 थर रिपीट करी कहला आउ कहला तमे जवान अछ तमे जवान अछ से कथा अनुसार घटिला आउ से समय ठारू एपरी हला दिने से कुना भाई मुना 2 जन आसी प्रार्थना करथिले मो पई सेतबेले आउ से कहली मो नाती परा प्रत्येक दिन से प्रार्थना करे मो पई एठी घर को आसले एठी करिवो नले तांको घरे थिले फोन रे करियो प्रत्येक दिन न करी से रहिबो नै प्रभु ता केते केते कथा कहि छथि जने आउ से मुना बहुत भारग्रस्त होई के प्रार्थना कला आउ बहुत कंसर्न है कि से प्रार्थना कला प्रभु तांकर ए हार्ट प्रॉब्लम थिबो कि कोन सेटा पई करू तापरे आउ कोन कोन मध्ये हबो मुंडरू पाद दे जहा अच्छे से सब सुस्थ मुक्त करिया पई आमे प्रार्थना करू इत्यादि कहि कि बहुत प्रार्थना भी कले आ मो नाती को से कहले आउ खाली एबे नहीं जो पर्यंत तम अजा आउ आगे जमती करते सेमिति घर बाहरी गाड़ी नहीं कि बुली चारिड़े काम जो पर्यंत न कर से पर्यंत प्रार्थना करियो
ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସତରେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ସେମିତି ହିଁ ସେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ସବୁ ତ କଥା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏଇପରି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସବୁ ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାତ୍ର ଯାହା ନିରୂପିତ ହୋଇଛି ତାହା କରାଯିବ, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ସିନା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହବ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ମିଳିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ବିଶେଷ ବିଷୟ ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ପଥରେ ଯିବାକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର, ନିର୍ଜଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, ସାପ ବିଛା ସବୁ ରହିଛି। 40 ବର୍ଷ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଆଉ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ବଳବାନ ଅତି ସାହସିକ ହେବାକୁ ହବ। ମାତ୍ର ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ଜରୁରୀ। ସେ 3 ଲୋକ ଯେପରି ଜରୁରୀ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଶା, ହାରୋନ, ମରିୟମ, ସେଇ 3ଟା ଆଉ ତା ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝିଅ କାଲେବ ପରି ଆପଣ ବି ହେଇଯିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହେ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା। କାଲେବ ବିଷୟ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଅନୁଗତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କୁରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦୁର୍ଗମ ଅଟେ। ତୁମେ କହିଲ ଜଗତରେ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ତୁମେ ନିରୂପଣ କରିଛ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତା ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁନି। କେହି ବି ସେପରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମେ ଚାହିଁଛ ତାହା ତ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କୁରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦଲରବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କାରବା। କାରଣ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାର ଭିତରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନମ୍ର ହବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଯେପରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଯଦି ତାହା ତୁମର ନିରୂପଣ, ତାହାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ରଖା ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ। ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଛାର ଉପପତା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବାକୁ ମତେ ଦେଲ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ତୁମଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମରିବାକୁ ତୁମେ ଦେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେ କହିଛ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ତାରାବାନୀ ଖାରବା ଶାବାରୀ କାଲାରାବାନୀ ଆକାରବନ୍ଦଲା ରାବାନୀ କାରବନ୍ଦଲା। ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାହା ସାଧନ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Call unto me and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not. Call unto me and I will answer thee, and shew the great and mighty things which thou knowest not. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।